Recording in progress. Okay, hello, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, thank you very much for attending my class this evening. So, before I begin this session, I hope you still remember our previous lessons, especially about the usage of tenses, because it is important to master the tenses first before we learn other kind of grammars. Okay, for example, like this material that we are going to discuss today. Okay, and I would really appreciate you if you can open your camera and also actively involved in this session. So don't worry about making mistakes. Okay, that's okay. We are learning, so that's fine. If you want to say something, if you want to share your opinion, that's okay. Okay, that's great. I will appreciate that. Okay, so it's not about right or wrong. It's about sharing. Okay, so don't worry about it. And I will not judge you, but I will correct you if you mention something that is incorrect or less correct. Okay, don't worry about it. Okay, so today's lesson in this session is uh, conditional sentence. Have you ever heard conditional sentences before? Ada yang sudah pernah belajar conditional sentence? Harusnya sih sudah ya ketika when you were in high school gitu. Masih ingat what conditional sentences are? Kalimat Kalimat apa tuh? Ya, kalimat apa? Come on, it's okay. You can share what you remember. Okay, that's fine. It shouldn't have to be correct. So that's okay. Oh, kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Okay, that's good. Kalau berandai-andai itu mungkin jadi kenyataan atau harus selamanya come true, ataukah sesuatu yang tidak mungkin juga bisa dijadikan pengandaian? What do you think about it? Mungkin terjadi, tapi mungkin juga tidak terjadi. Mungkin Oke. dan tidak terjadi. Mungkin terjadi, mungkin tidak gitu ya. Oke. Sudah dibaca belum materinya? Belum. Baru sedikit. Bermis. Oke, no problem. Oh ya, saya minta maaf nih ke kelas SD apa tadi? SD 23A ya, kalau tidak salah. Untung aja ngasih tahu hari ini katanya belum upload materi dan lain-lain. Padahal saya merasa itu sudah diupload hari Senin. Dan memang sudah diupload, tapi belum diklik bagikan gitu ya. So it was my mistake. So I'm really sorry about that. Tapi sudah saya bagikan hari ini. Dan terima kasih sudah apa namanya mengoreksi ya. Kalau tidak ada yang chat saya, mungkin saya tidak tahu bahwa itu belum dibagikan. Okay, so I'm really sorry about that. Okay, so kalau sudah baca sekilas tadi katanya ya materinya, ada berapa jenis conditional sentences yang sudah baca? Four. Four, okay. What are they? For What are zero they? conditional, zero conditional, Okay. first conditional, Second conditional, and second conditional, and third conditional. Okay, thank you very much. Okay. Zero, first, second, and
third. Do you know the differences? No, Miss. No? Ada yang sudah tahu bedanya apa? Boleh berbagi di sini. Bedanya apa? Oh, yang pertama, yang tipe itu mungkin masa depan atau terjadi di masa sekarang. Kalau yang kedua, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada atau terjadi sekarang. Kalau yang ketiga, terjadi bertentangan di masa lampau, atau kayak gak ada. Gitu sih, Miss. Oke, yang zero tadi Type sudah zero-nya disebutkan enggak? belum? Belum kayaknya. Oke, boleh ada yang mau Kalau yang nambahin? type zero, kalau yang type zero digunakan ketika konsekuensi atau kondisi terwujud alias memaparkan sebuah kebenaran dan fakta ilmiah. Okay. Yeah, thank you very much. Okay. Thanks a lot. Okay, I think you have read the material or you have learned it before and you still remember. That's great. Jadi yang zero conditional itu fakta yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, ya. It talks about fact. Jadi misalnya kalau kita kan bicaranya pengandaian ya, if conditional if gitu. Kalau air dipanaskan 100 derajat Celcius, maka air akan mendidih. Itu fakta, gitu ya. Fakta ilmiah yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, gitu. It's a truth about the truth. And then kalau yang the first conditional itu membicarakan sesuatu yang pengandaian itu mungkin saja terjadi di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat gitu. Misalnya kalau saya punya uang, saya mau beli HP baru gitu. Nah, itu mungkin saja kan di masa yang akan datang uang yang kita butuhkan itu ada lalu kita beli HP baru. Atau misalnya kalau besok hujan, saya mau pakai GrabCar aja deh gitu. Itu juga mungkin terjadi. Besok mungkin saja hujan, ya who knows gitu. Nah, itu adalah the first conditional. Yang the second, kita bicaranya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, setelah itu kita akan bahas seperti apa in English. Oke, nah kalau yang second, tadi adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kemungkinan besar tidak terjadi gitu ya. Karena keadaannya kecil. berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Misalnya, coba kalau sekarang nggak hujan ya. For example, sekarang hujan. Coba kalau sekarang tidak hujan. Saya pasti jadi pergi nonton sama temen. Misalnya. Ya, something like that. Tapi kenyataannya, faktanya sekarang itu hujan. Jadi kemungkinannya ya nggak pergi gitu. Ya, kemungkinan untuk keluar rumahnya kecil karena kita berharapnya nggak hujan. Ya, something like that. Nah, itu yang second conditional. Kalau yang third conditional, apa namanya, pengandaian di masa lalu yang sudah tidak mungkin lagi terjadi gitu. Dan lebih banyak berupa penyesalan ya. Misalnya kalian nggak sempat ngerjain kuis minggu lalu. Terus keburu habis deh waktunya. Sudah datang lagi kuis yang baru gitu. Terus you say, kalau seandainya waktu itu saya kerjakan kuis, nilai saya pasti cukup, tidak akan kurang. Gitu. Mungkin kembali ke masa lalu nggak? No, it's impossible. Okay? So, ya, jadi itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi, gitu ya. Yang tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya saya nikah sama orang itu dulu, misalnya waktu itu ya,
Pasti saya sengsara sekarang. Saya akan sengsara. Something like that. Okay. So it's a condition where something is impossible to happen. Okay, so now I'm going to share my screen. Give me a minute. You will see how the conditional sentences in English. Okay, so can you see my screen? Yes, Miss. Can see. Okay, that's right. All right. So this is conditional sentences in academic writing. It's very crucial, or it's very important to master if conditional or conditional sentences in academic writing that can convey hypothetical situations, possibilities. Kita kalau mengadakan research dan lain-lain, itu pasti ada conditional sentence-nya. If bla 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 bla, misalnya ya, kalau hasilnya begini, maka akan seperti ini. Kalau nanti nilai apa namanya, datanya lebih besar dari ini, maka akan begini ya, something like that. Okay, so we will use also conditional sentences, especially in writing and in academic writing. Okay, now the first one, like we have discussed previously, is the zero conditional. So it is used to state general truths. Kebenaran yang umum, semua orang tahu begitu ya. Kebenaran itu scientific fact, fakta ilmiah, and situations that are always valid under certain conditions. Dan situasi apapun yang selalu seperti itu, valid gitu pada kondisi tertentu. Misalnya tadi seperti contohnya, kalau air dididihkan, kalau air dipanaskan 100 derajat Celcius, maka dia akan mendidih. Ya, seperti itu. Dalam kondisi panas, dipanaskan 100 derajat Celcius in certain condition, ya maksud dari certain condition itu yang if-nya itu. Oh iya Bu, ngerti Bu. Kalau seperti itu, ya maka dia akan mendidih. Okay, so in this type of conditional sentence, both the clauses use the present simple tense. Nah, kalau bicara tentang zero conditional, maka tensesnya dua-duanya simple. If clause-nya simple, kemudian apa namanya, main clause-nya juga simple, gitu. Present simple. Dua-duanya harus sama. Karena ini bicara tentang fakta, ya. Saya kira kalian masih ingat ketika kita belajar tentang the usage of tenses, bahwa salah satu fungsi dari simple present itu adalah berbicara tentang fakta yang merupakan general truth, gitu. And this structure expresses a direct cause and effect relationship without any hypothetical elements. So ini sudah pasti seperti itu ya. Dan kita lihat di sini strukturnya adalah if present simple plus present simple. Look at the examples here. If you add hydrogen to oxygen, you get water. Kalau pernah belajar IPA, itu rumus air itu apa? Rumus kimianya? H2O. H2O. Okay, H2O. So if you add hydrogen to oxygen, you get water. Ya, jadi kalau menggabungkan antara hidrogen dan oksigen, maka kamu akan mendapatkan air, gitu ya. That's general truth, ya, scientific facts. If it rains, the streets flood. Nah, ini bukan scientific fact, tetapi ini general truth yang kalau hujan pasti jalanan di sini tuh banjir gitu. So this is the truth under certain condition gitu ya. Misalnya di Jakarta di daerah tertentu kalau hujan pasti banjir. Something like that. Okay? That's general truth. And the first one is scientific fact.
So, kita sebutnya zero conditional, zero, karena dalam kondisi in certain conditions selalu valid, terjadi seperti itu. Okay? Okay. Now let's see the first conditional. The first conditional is used to describe possible future events. Future. Okay, it talks about future. Kemungkinannya terjadi di masa yang akan datang. Remember, the future not always takes like years, ya, tidak selalu harus nunggu tahunan, mingguan, bulanan. No, it's not like that. Sejam kemudian, sejam yang akan datang itu future. 1 menit yang akan datang itu future. Okay. Or outcomes based on specific condition holding true. In this type of conditional sentence, the if clause uses the present simple tense and the main clause uses the future simple tense. Jadi, karena first conditional itu bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita menggunakan future untuk main clause-nya. Jadi if clause itu kalimat yang mengandung if, kalau main clause-nya itu yang kemungkinannya gitu ya, akan terjadi apa. Nah, biasanya kita lebih sering menggunakan will untuk main clause-nya. Okay, look at the structure here. If plus present simple plus future simple. Dan menggunakan kata kerja dasar, base verb. Kata kerja dasar itu ya yang ditulis di kamus. Kalau kita lihat kamus, mencari kata, misalnya cari bentuk kedua kata it, itu di kamus tidak akan dituliskan. Tetapi nanti akan ada keterangan bentuk keduanya apa, ketiganya apa gitu ya. Jadi yang pertama kali ditulis di dalam kamus itu adalah base verb-nya gitu. Jadi will ditambah kata kerja dasar. Okay, look at the examples here. If we conduct proper research, the production quality will improve. Kalau kita melakukan research yang seharusnya begitu ya, yang proper, yang proper itu ya yang seharusnya, yang normal begitu ya, yang baik. The production quality will improve. Maka kualitas dari produksi akan meningkat. Okay, so ini belum dilakukan begitu ya. Tetapi jika kita melakukan itu, maka akan terjadi begini. Okay, look at the second example here. If the team collaborates more often, we will perform better. Ini belum dilaksanakan gitu. Nah, misalnya kita sedang latihan, lalu misalnya coachnya bilang if the team collaborates more often, atau misalnya dalam research juga kalau kita sering kolaborasi, banyak kolaborasi, maka hasil yang kita laksanakan itu akan bagus, maka perform kita akan bagus gitu ya, so akan lebih baik, something like that. Okay. Lalu satu catatan bahwa if itu tidak selalu harus ditempatkan di awal, tidak harus if clause-nya tidak harus di depan, bisa saja di belakang. Misalnya, the production quality will improve if we conduct proper research. We will perform better if the team collaborates more often. Tapi bedanya ya, kalau if we conduct proper research, kalau if-nya di depan, maka if clause itu setelahnya harus pakai koma dulu. Baru main clause-nya, the production quality will improve. Tapi kalau dibalik, komanya hilang. The production quality will improve if we conduct proper research. Ya, okay, jadi seperti itu. Alright, now the second conditional. Tadi sudah dikatakan bahwa the second conditional is used to talk about outcomes or events that are unlikely or contrary to reality. Kita berandai-andai, tapi kenyataannya pada saat ini tidak seperti itu. The if clause uses simple past tense, and the main clause uses the modal verb would along the base verb. Nah, jadi begini, kalau yang first, tadi menggunakan present simple,
dan main clause-nya menggunakan future. Nah, kalau yang second conditional, if clause-nya menggunakan past tense, ya. Lalu main clause-nya juga menggunakan past future, future tapi past gitu. Will-nya jadi would, gitu ya, bentuk kedua. Okay, look at the example here. If I lived in Paris, I would learn French by joining a language class. Lived-nya ini dalam bentuk past tense. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan kondisi sekarang. Kira-kira yang bicara if I lived in Paris ini tinggal di Paris gak? No, Enggak, Bu. Miss. No. Tidak, Miss. Oke. Jadi pada kenyataannya, pada saat dia berbicara, dia tidak tinggal di Paris. If I lived in Paris, I would learn French by joining a language class. Nah, bisakah ini dibuat ke dalam the first conditional? Tentu saja bisa. Kalau itu bicara tentang kemungkinan di masa yang akan datang. Gitu. Misalnya, if I live in Paris, itu tidak past tense bentuknya. If I live in Paris, I will learn French by joining a language class. Kalau nanti saya tinggal di Paris, gitu, mungkin saja kan, who knows, gitu ya. Dia mungkin punya cita-cita untuk tinggal di Paris. Saya akan belajar bahasa Prancis dengan mengikuti kelas bahasa. Tapi kalau bicara tentang if I lived in Paris, kalau sekarang saya tinggal di Paris, maksudnya begitu. Ya, tapi kenyataannya dia tidak tinggal di Paris. Or, for example, another example is if I didn't have live session now, I would sleep. Gitu. Kalau tidak ada live session, sekarang saya akan tidur. Tapi kenyataannya sekarang ada live session, jadi tidak bisa tidur. Ya, that's another example. Okay? Now, the second conditional is used to explore hypothetical scenarios and the possibilities that follow for them, such as theorizing outcomes, proposing solutions, and considering potential implications. Okay, so also in writing, in academic writing, we can also use the second conditional. But most of them, most of the academic writing use the first conditional. Okay, but in some cases, they use also the second condition. Okay, now the third conditional. But do you have any question before I continue? Okay, should I continue? All right, then I'm going to continue. Yes, Miss. Okay, thank you. The third conditional. Nah, yang ketiga ini, yang tadi itu banyaknya bicara tentang penyesalan ya. Okay, look at the example here. So this is unreal situation in the past. Jadi situasi sekarang itu bukan situasi sekarang. Jadi sekarang itu kita berandai-andai tentang masa lalu yang unreal gitu, yang sudah tidak mungkin lagi terjadi. Oke, look at the example untuk lebih jelasnya. Oke, lihat dulu keterangannya di sini. The if clause uses the past perfect tense and the main clause uses the modal auxiliary verb would have, diikuti dengan kata kerja ketiga ya. Past participle itu kata kerja ketiga. Jadi polanya adalah yang if clause-nya itu if ditambah past perfect dan yang main clause-nya memakai would have plus verb 3. Ya, kata kerja ketiga. Nah, jadi kalau kita bicara tentang conditional, hampir sama dengan ketika kita bicara tentang reported speech. Yang present akan lebih ke past tense, yang past tense akan lebih past tense gitu ya, maka menjadi past perfect. Ini juga sama. Kalau kondisinya dalam bentuk
present, maka pengandaiannya lebih past tense. Kalau situasinya di masa lalu, maka pengandaiannya pakai past perfect, lebih lampau lagi, begitu. Ya, oke. Lihat di sini. If the results had been accurate, ini pakai had been karena dia apa namanya, dari to be bentuk past tense. Tapi kan ini harus lebih past tense dari past tense gitu ya. Maka kita memakai past perfect. Jadi past perfect dari semua to be adalah had been, sama. If the results had been accurate, the team would have been able to reach a definitive conclusion. Nah, yang would have diikuti dengan been able to. Karena able to ini kata sifat, maka memakai to be bentuk past perfect gitu ya. Would have been able to reach a definitive conclusion. Oke, ada lagi, if our research had been more comprehensive, we would have discovered the underlying issues. Nah, dari dua contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kondisinya adalah di masa lalu, ya. Results-nya tidak akurat gitu. Faktanya adalah the results was not accurate. Was not accurate, bukan had not been accurate ya. Karena itu pengandaiannya. Faktanya ya past tense. Pengandaiannya kan ini lebih past tense. Okay, maybe it's a bit confusing, but I really hope that you can catch something that I explain. Okay, the team would have been able to reach a definitive conclusion. Jadi saya mau kasih tahu aja kalau kalimatnya seperti ini, maka faktanya adalah kebalikan dari ini, gitu. Di sini dikatakan if the result had been accurate, kalau hasilnya akurat, the team would have been able to reach a definitive conclusion. Maka tim akan bisa mencapai konklusi, gitu ya, kesimpulan. Nah, tetapi faktanya adalah hasilnya tidak akurat, gitu. Kita berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi, gitu ya. Okay, if our research had been more comprehensive, we would have discovered the underlying issues. Kalau seandainya penelitian itu lebih komprehensif, kita pasti sudah menemukan masalah yang pokoknya gitu, masalah utamanya, gitu ya. Faktanya adalah bahwa research-nya tidak komprehensif sehingga kita tidak menemukan masalah yang utama, ya, seperti itu. Oke. Nah, sometimes we can also use modal verbs, for example could, might, can. Nah, kalau yang could ini lebih ke yang second or third conditional, yang might juga lebih ke yang second or also the third. Tapi kalau yang can, karena dia bentuknya present, maka lebih ke yang the first conditional sentence. Okay, if the new technology was implemented, it could increase profits. Kalau ini ada kata was, berarti if clause-nya itu past tense, maka kondisinya dalam bentuk present. Ya, if the new technology was implemented, maka faktanya the new technology is not implemented, gitu. Sehingga the profits doesn't increase, gitu ya. Kemudian yang if you apply appropriate statistical techniques, you can check data consistency. Nah, di sini ada kata if you apply-nya dalam present. Jadi kemungkinannya di masa yang akan datang kalau kita melakukan ini, maka kita bisa mengecek data dengan konsisten, dengan konsistensi gitu ya. Nah,
Kemungkinan-kemungkinan ini yang dalam bentuk verb 1, ya itu mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak gitu. Ya, tetapi ada kemungkinan. You can check the data. And yeah, I think this is the conclusion about the conditionals in academic writing. There are 4 types of conditional sentence. The zero conditional, the first conditional, the second, and the third conditional. Okay. And this is about the zero condition in science. As I have told you before, if water temperature is raised, kalau ditingkatkan to 60 degrees Celsius, it boils. Kalau ditambahkan lagi temperaturnya 60 derajat Celcius, maka dia akan mendidih. Nah, itu adalah scientific fact. Gitu. And yeah, I have shared you this material so you can see the pattern. But one thing that you have to remember that I never ask you to remember or to memorize, okay? I never asked you to memorize the pattern because to be honest, it's confusing. But by understanding the concept, by understanding the core rules, you will finally realize the pattern. Okay, like, oh ya, ternyata pakai kalau yang second conditional itu pakainya yang ini gitu ya, something like that. Jadi kamu kalau misalnya sudah mengerti core-nya seperti apa, intinya seperti apa, konteksnya seperti apa, prinsipnya gitu ya, seperti apa, maka dengan sendirinya bisa menyimpulkan pattern yang digunakan gitu. Jadi jangan menghafal pattern lalu membuat contoh ya. So we can conclude the pattern after we analyze some examples gitu. Jadi jangan menghafalkan patterns because maybe you will be confused. Okay. To be honest, I don't really like memorizing, so yeah, it's better not to memorize them. Just understand the concept, okay? Yeah, so that's about conditional sentences. Do you have any question? Nothing. Yeah? Silahkan. Come on. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah jelas atau gimana? Okay, so I think I need to give you some exercise. Okay. Okay, wait. Before I share you, I'm going to type it first.
Okay, I'm going to share you my screen again. To see what I'm writing here. Okay, so I hope you can see my screen now. Okay, I have two keywords, okay, and I would like you to make sentences or to make sentence for each number from the keywords. And please pay attention to the clue. Talk about first conditional, okay? Okay, sorry. So yeah, I have not three sentences, three numbers, and each number has two keywords, and I give you a clue for each number. So for example, you have to make a sentence with those keywords in a certain conditional, okay? For example, number one, make a sentence by using the first conditional, and the second, number two is second conditional, and number three is the third conditional. Okay, thank you, Yoga. So, any other opinion about any other sentences that are made by you, the other students? If it rains, okay, if it rains, the first conditional. Remember that the first conditional may happen in the future, okay? So the if clause have to use simple present, okay? If it rains, Rian will take his umbrella. Rian or Ryan, okay, I don't know, will take his umbrella. Okay, that's good. If it rains tomorrow, I will bring an umbrella. Okay, that's correct. Okay, any other sentences? Maybe for number 2 and 3 for other students. Okay, if it rains, I will take my umbrella with me. Okay. By the way, you don't have to make it direct message. It's okay. We can share to other people too in the room. Okay. Sorry. Number 2, reach here means it's not the name. It's not proper name. Okay, it's not a person's name. It's adjective, rich. You know, rich. That's okay. Let's say rich is the name of a person. You can use that sentence. You go, okay. If Rich had more money, he would buy the latest iPhone. Okay, that's fine. Okay, if I was rich someday I would buy the latest iPhone. Okay, saya mau kopi yang dari Alif. Tuh, langsung merah kan?
Iya ya, maksudnya kaya. Oke. Saya mau copy juga yang punya Husna. Tuliskan di sini. I want apa? I will buy anything I want. Oke. Ada lagi? If rain begins to fall, grab your umbrella before heading out stage right. Oke, ini lebih ke if conditional tapi perintah ya. Oke, no problem. It also talks about future, so that's okay. Zainab, thank you. Okay, sorry, this is number 3. Nah, kalau menulis di apa namanya? If you are what is it? Requested to write in using, for example, document and so on. Kalau ini nggak apa-apa lah ya, kita lagi latihan. Kayak misalnya I itu ditulis selalu dalam huruf besar seperti ini. Ya, okay, but that's okay for now. Okay, if I had studied harder, I would have passed the test. Okay, saya mau copy ya. If I reach, I would give charity. If I had studied hard, if she had studied harder, she would have passed the test. Okay. Okay. Ada yang mau nambahkan? Okay. Let's check your answers here. Okay. Yang umbrella and rain, yang the first conditional tadi sudah benar lah semua ya. Sudah benar. Ya. Okay. If it rains. Okay. Ya, remember kalau simple present yang subjeknya sorry. Tunggal, orang ketiga tunggal itu pakai ditambahkan s ya, verbnya. Okay, now look at number 2. Kita mau cek dulu ini ya clue-nya. Second conditional. Second conditional adalah berbicara tentang kondisi di mana saat ini berbeda dengan harapan kita gitu ya. Kita lihat dari kalimat yang pertama. If I was rich someday, I would buy the latest iPhone. Gini. If I was. Itu dalam pengandaian. Kalau pattern-nya ini sudah benar ya. Sudah benar. Pattern-nya menggunakan past tense karena kondisi saat ini yang bertentangannya. Ininya juga sudah benar, will-nya memakai would. Ya, that's correct. I would buy the latest iPhone. Kenyataannya gimana? Kita kaya nggak sekarang? Dalam konteks ini. If I was rich. Bicaranya tentang
tentang hari ini ya. Jadi jangan pakai someday, ini tidak dipakai. Oke? Kalau mau pakai someday, kita pakainya first conditional. If I am rich someday, suatu hari nanti. Someday is something in the future. One day in the future. Okay? So, dalam second conditional tidak memakai keterangan waktu di masa yang akan datang. Boleh pakai keterangan waktu misalnya now. Gitu. If I was rich now. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah nih, ini kenapa merah? Karena ini pengandaian, jadi semua pengandaian itu memakai were. Ya. Jadi pakainya were di sini, nih. Gitu. Semua pengandaian. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataannya pakainya were. Mau dia I, mau dia she, mau dia he, semuanya were. Kan harusnya normalnya kan I was, she was, he was, they were gitu. Nah, tetapi kalau pengandaian semuanya pakai were gitu, ya. So tidak salah kalau to be I itu memakai were untuk past tense. Tetapi hanya dipakai untuk pengandaian. Okay, did you get it? Okay, so if I were rich now, boleh pakai now atau boleh juga if I were rich, I would buy the latest iPhone. Gitu. Ya, ini gini cara nulis iPhone. Gitu ya. Nah, ini kurangnya apa? Tidak memakai to be karena rich itu kata sifat. Jadi harus pakai to be. If I were rich. Will-nya juga harus would. Penulisan I-nya harus ini ya, kalau di penulisan yang sebenarnya gitu, yang especially for academic, gunakan proper capitals gitu. Nah, yang ini juga sama. If I were rich, tidak ada to be. I would give to charity. Gitu, ya. So remember, kalau dia pakai to be, maka to be-nya ini. Oh ya, kalau yang zero itu tidak dibahas lebih mendalam because it talks about facts gitu ya. Jadi sangat simple gitu. Jadi tidak perlu ada perubahan kata kerja dan lain-lain. Jadi simple banget gunakan simple present dua-duanya. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga, study, pass the test. Oke. If I had studied, okay, because this is the third conditional, itu bicara tentang situasi di masa yang lalu, yang lampau. Nah, dalam kalimat ini, if I had studied harder, I would have passed the test. Nah, kira-kira dalam kalimat ini, dia yang si pembicara ini lulus gak ujiannya? Tidak. Lulus tidak? Tidak. Enggak. Ya? Enggak, Kenapa Tidak. tidak lulus? Iya. Kenapa tidak lulus? Karena tidak Karena study. dia tidak belajar Belajarnya tidak dengan giat. sungguh-sungguh. Iya, karena pada waktu itu, ini kan bicaranya masa lalu ya. Karena pada waktu itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Studied-nya pakai verb 3 ya. Kalau ada kata had, would have, itu kata kerjanya bentuk ketiga gitu ya. Jadi ini tuh bentuk yang lebih lampau dari lampau gitu. Oke, you're welcome. And another example here, if she had studied harder also, she would have passed the test. Oke, ini beda subjek aja ya, dan semuanya sama ya.
mau subjeknya I, she, he, they, we, you, itu semuanya pakai had. Oke? Nah, seperti ini. Okay, that's great. I think you have understood the concept. Any question? Oke, sudah mengerjakan kuis? Belum. Sudah. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Okay. Iya, Brita. Assignment? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh ya, untuk assignment saya baru grade yang the first and the second, dan yang the first and second session, I mean, dan yang second sessions juga belum selesai semua. Ya, don't worry about it. I will check all of them. Okay. Dan untuk penggunaan tenses itu saya sertakan di feedback kunci jawabannya gitu. Jadi kalian nanti bisa tahu yang salahnya yang mana, kenapa nilainya segini gitu ya. So you can learn from what I shared to you on the feedback. Oke? Ya, seperti itu. Jadi Okay, Miss. kalau ya, jadi Miss. ketika kalian mengerjakan tugas lalu sudah dinilai, silahkan cek feedbacknya, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diperbaiki ya, something like. Oke, saya mau share ini ya, namanya link untuk kehadiran. Okay, I'm sharing you the link for the attendance for today's session. Ini Desi Ratnasari berubah ya. Okay, any question, class? No? No, Miss. Okay, that's great. I think you have understood enough. That's cool. And so yeah, if you don't have questions, I think I will end the session. And I'm sure I believe that you got something from this meeting. I really hope so. And see you on the next session. And thank you very much for attending this class. Have a good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, sorry. wabarakatuh. Linknya belum dibagikan ke semua ya? Iya, Miss. Ya, Miss, belum. Thank you, Miss. Tadi saya bagikan ke Rahma. Oke. Boleh di copy dulu sebelum saya tutup? Thank you, Miss. Oke, you're welcome. Itu mah orang yang nyawa. Okay, so see you next week, insyaAllah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you, Miss. Waalaikumsalam, Miss.